ଯେଉଁମାନେ ଫରେଷ୍ଟ କାର ରନିଂ କ୍ଲିୟର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଦୟାକରି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, କାରଣ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଏମିତି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଟିପ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରିକ୍ କୁହାଯାଇଛି ଯାହାକୁ ଫଲୋ କରିଲେ ଆପଣ 4 ଘଣ୍ଟାରେ 25 କିଲୋମିଟର ରନିଂ କ୍ଲିୟର କରିପାରିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ସାଙ୍ଗମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବି ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ ପ୍ରିପେୟାର ହେଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିଜ ମନରେ ସବୁବେଳେ ଦମ୍ ରଖିବା ଦରକାର କି ମୁଁ ଆଜି ଏଇ ଏକ୍ଜାମ୍ଟା ଦେଇଛି, ଆଉ ଏକ୍ଜାମ୍ କ୍ଲିୟର କରିପାରିବି କି ନାହିଁ। ଆଉ ଆଜି ଏଇ ତୁମର ଦିନ ଯିଏକି ତୁମର 25 କିଲୋମିଟର ପୁରା ସାରା ଜୀବନକୁ ତୁମକୁ ବଦଳେଇ ଦେବ। ଗୋଟିଏ 25 କିଲୋମିଟର ସାରା ଜୀବନ ବଦଳେଇ ଦେବ। ତ ନେକ୍ସଟ ଆପଣ ତିଆରି କରନ୍ତୁ 25 କିଲୋମିଟର ଯେଉଁ ଭାବୁଛନ୍ତି, ଏତେ ବଡ଼ ଭାବୁଛନ୍ତି, ଏତେ ବଡ଼ ରନିଂ ଆରାମସେ ମାରିବାର ଅଛି। 4 ଘଣ୍ଟା ଦେଇଛି, 4 ଘଣ୍ଟା ବହୁତ ସଫିସିଏଣ୍ଟ। ଆପଣ ଡେଲି ସକାଳୁ ଉଠିକି 5 କିଲୋମିଟର ନର୍ମାଲ ୱାକ୍ କରନ୍ତୁ, ଆରାମସେ 25 କିଲୋମିଟର କ୍ଲିୟର ହେଇଯିବ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ମର୍ଜି 5 କିଲୋମିଟର ମାରିବେ, ନହେଲେ ସେ ତିଆରି କରିବେ 25 କିଲୋମିଟର ପାଇଁ, ଜୀବନ ସାରା ବସିବେ ଏମିତି। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ 25 କିଲୋମିଟର ମାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯାହା ବି ହେଇଯିବ। पच्चीस किलोमीटर रनिंग 4 घंटे। आज टार्गेट 10 किलोमीटर 1.5 घंटे कंप्लीट करी। ये खरा देखी पार्टी, ये खरार आपण मैंने जदि 25 किलोमीटर 4 घंटे कंप्लीट करेकोसी परिस्थिति भी आप जगह पर आप टार्गेट को फुलफिल करेंगे। तो सब चेष्टा करूँ प्रैक्टिस जिते हेल्ले भी निज उपर हार्ड टू हार्ड इफेक्ट पकाइवाई, जहाँफल मेन जगार आपको एत कष्ट हेनी। तो आज टार्गेट मोर अच्छी ये खरार 1.5 घंटा भितर 10 किलोमीटर कंप्लीट करी। तो देखा जाऊ। आउ मन रखु आप टार्गेट को केवे भूलें एवं प्राणपणे चेष्टा करेंगे आप टार्गेट को फुलफिल करने। तो आपण मान घर पाखे जदि लॉन्ग डिस्टेंस सुविधा ना, आप मिनिमम 1 किलोमीटर गोटे गाड़ी में मापी दिंतु। आपन से 12 थर 15 थर आपण बॉडी मुताबक आप प्रैक्टिस करूँ, दौड़ू चलतु, आपड़ जमी पारे टार्गेट कंप्लीट करूँ, देखिए सियोर सक्सेस पाइबे। हाँ, रनिंग मारला बेले सका नाकर निश्वास ने चेष्टा करेंगे। आ पार्टीटा को खोला रखे, खोला रखिले अधिक बाट रनिंग मारी पारे, बहुत पेन हम।
ଚାଲିଲେ किलोमीटर ओ पुलिस फरेस्ट गार्ड रे मात्र 4 घंटा दूसरी आपने चाहिए 4 घंटा आराम से क्लीयर करेंगे खाली निजर स्टेप बन रखु आ निज आ भगवान उपर विश्वास रखु हाँ मुझे कंप्लीट करें ताल जाए कंप्लीट हे 25 किलोमीटर।